ओं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओं गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं जय गुरुदेवा नमः। ओं विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथ बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। एवं जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रहा सम्मुखें यहीपरि वास्तु संबंधी और ज्योतिष संबंधी तथ्य उपस्थान करुथि। देखो दर्शक बंधु, गत एपिसोड आपको मुझे गाड़ी घोड़ार जो रहा नंबर कलर आउ जो रहा संख्या क्यों बार किणवे तापर आपको आलोकत करी से पर्यायक्रमे आज आम जाना तुला बिछा आउ धनुराशि व्यक्ति विशेष क्यों दिन माने जो गाड़ी किणवे आर जो संख्या रहा आर जो रहा नंबर प्लेट जो संख्या रहा आउ क्यों बार किणवे तापर आपको आलोकत करी। तत्सह जदि कौन से व्यक्ति बारंबार बेमार किंबा रोगरे पड़ुथुबो ताहले आपण कौन कले सुफल पाइबे तापर आपको मुझे छोटिया टिप्स टे कहबी। देखो दर्शक बंधु, तुला राशि जो तुला राशि रहा तुला राशि व्यक्ति विशेष कौन करेंगे ना सदाबेल माने धला आउट आसला नाली आउट आसला स्काई ब्लू है आउट आसला भायोलेट कलर आउट आसला ग्रे कलर आउट आसला सिल्वर कलर है। तो यही जो रहा है माने 6-7 जो कलर रहा यही कलर को आप सिलेक्शन करेंगे। जदि आपणकर जदि किसी नक्षत्र जदि जना ना भी ताहले भी है ताहले यही कलर आपण सुइटेबल कर सदा सर्वदा चेष्टा करेंगे कौन करेंगे ना गुरुवार आउ शुक्रवार है ये व्यक्ति विशेष कौन करेंगे ना तांकर गाड़ी घोड़ा किणाकिणी करेंगे है। तो जदि आपणकर जदि नक्षत्र आपको जना अच्छी सपोज आपणकर जो तुला राशि आसला तो चित्रा नक्षत्र आसला ताहले आपणक शुभ रंग आसुची कौन ना धला रंग गाड़ी रंग रही धला आ तार जो 4टी संख्या रोचे टोटाल मिसईदेवे मिसैला एक माने एक समष्टि संख्या को आणवे जार समष्टि संख्या केते आसीबार अछि ना 7। हाँ, तो यहाँ केबे किणवे ना आपणकर सोमवार दिन आपण किणी पारंती है। तो जहाँफल आपंपाई यह सुहाब आ शुभंकर अटे है। आ जदि आपंकर स्वाति नक्षत्र अच्छी ताहले आपण भी सेम धला कलर आपण सुइटेबल कर तार जो समष्टि संख्या आसला केते आसबार अच्छी 4टी संख्या मिसला जो कन्वर्ट जहाँ भी आसूची है कन्वर्ट करेंगे गोटे संख्यार जोटा कि आपंकर आसो 2 कि 4 अंक कौन करने चेष्टा करेंगे जहाँफल आपंपाई ताहा सुइटेबल अटे। आउ जदि आपंकर विशाखा नक्षत्र होता आपंपाई कौन कौन ना सिल्वर कलर आपंपाई सुइटेबल रहिबो। आउ कौन ना तो तार जो समष्टि संख्या आसला केते ना 6 कि 8 अंकरे ताकू आणिबे। तो यही जो रहा चित्रा आउ स्वाति आउ विशाखा यहाँ कौन आसला ना सोमवार आउ बुधवार बेसिकाली बुधवार सोमवार शुक्रवार इस टोटाल तुला राशि आउ चित्रा स्वाति आउ जो रहा आपंकर विशाखा तो यहाँ आसला कौन ना सोमवार बुधवार आ शुक्रवार। हाँ, ता सहित भी शनिवार भी आप गाड़ी घोड़ा किणी पारे। तो यह है आपंकर कौन है ना तुला राशि व्यक्ति विशेष तार आसला कौन थी नक्षत्र उपरे आपको बुझेली क्यों गाड़ी आउ कौ संख्या आउ तार जो कलर क्यों बार कथा आपको बुझेली। आम जी जी कौन तुला राशि बिछा राशि। तो बिछा राशि व्यक्ति विशेष कौन ना पिंक कलर आउ रेड कलर आउट आसला व्हाइट कलर आउट सिल्वर कलर आउट आसला कौन ना येलो कलर अर्थात हलदिया कलर है। तो यही जो रहा 5टी कलर आपण प्रযোज्य अटे आपण शुभंकर अटे। तो आ क्यों बार आपण ना बेसिकाली आपण मंगलवार आउट आसला ना गुरुवार है। तो जदि आपणकर खाली बिछा राशि अच्छी ताहले आपणकर मंगलवार आ गुरुवार आपण गाड़ी किणिले आपण शुभमय अटे। तो जदि आप अंक कथा चिंता करवा कि नक्षत्र कथा चिंता करवा ताल आसो से नक्षत्र आसो कौन ना विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र कौन ना सिल्वर कलर आपण प्रযোज्य अटे। आ जार जो अंक समष्टि आसो 8 कि 5 अंक आप पकेबे। आउ तार जो आपन जो बार रहा कौन पकेबे ना मंगलवार आपन पकई पारती है। आउ अनुराधा नक्षत्र जदि होइतिबो ताहले रेड कलर आउ पिंक कलर आउ ग्रे कलर। हाँ, आ तार जो समष्टि संख्या आसुची केते ना 7 अंक आपन ताको पकई पारिबे। आउ को केबे आनिबे ना गुरुवार दिन आनिबे है गाड़ी किणिबे। जदि आपनकर ज्येष्ठा नक्षत्र होइची ताहले आपनकर जदि ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि अच्छी ताहले कौन ना रेड कलर आउट व्हाइट कलर ये दुईटा रंग आपण सुइटेबल कर। हाँ, आ सहित गुरुवार आपण सुइटेबल कर तार समष्टि संख्या आसुची 1 कि 9 अंक आपण ताकू कौन परिणत करेंगे। जार जो 4टा जो माने संख्या रही टोटाल मिसाइले 1 कि
ନ'ରେ ତାକୁ ପକେଇବେ। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଯିବା ସେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ଆଉ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ କିମ୍ବା କେଉଁ ବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାନେ ହଳଦିଆ କଲର ବା ୟେଲୋ କଲର ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର। ଏଇ ତିନୋଟି ମାନେ କଲର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବାର ରହିଲା ନା ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ସୋମବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗୁରୁବାର। ଏଇ ଦୁଇଟା ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଧନୁ ରାଶି ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୋମବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଣି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଜଣା ଅଛି, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ପିଙ୍କ କଲର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁହାଇବ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା 2 କିମ୍ବା 7କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ହଳଦିଆ କଲର ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ଆଉ ତାର ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ନା 9 ଅଙ୍କ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ କିଣିବେ ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ଆଉ ସିଲଭର ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର, ଆଉ ତାର ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ନା 3 କଲର, ମାନେ 3 ନମ୍ବର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ ହଳଦିଆ, ସିଲଭର ଆଉ ଆସିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଲା, ତାର ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 3। ତ ଆପଣ ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାରକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତୁ ହେଲା ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଯେକୌଣସି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବିକନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ପାଇବେ। ତ ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେଉଁ କଲର କେଉଁ ବାର କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇବ କିମ୍ବା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଲା, ଏ ତ ବୁଝେଇଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଏହା କହିଥିଲି କ'ଣ, ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟିଆ ଉପାୟ, ଆପଣ ତ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଯାହା ବି କିଛି କରୁଥିବେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲାଲ ମଲ୍ଲି ବା ଲାଲ ସୂତା ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ଲାଲ ମଲ୍ଲି କିମ୍ବା ଲାଲ ସୂତା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଶନିବାର ରାତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ହେଲା, ଡାହାଣ ହାତର ଏଇ ଯେଉଁ ରିଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ କଲବାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ 7 ଥର ଗୋଡ଼େଇବେ ହେଲା। 7 ଥର ଗୋଡ଼େଇବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଓಂ ମହାକାଳାୟ ନମଃ, ଓಂ ମହାକାଳାୟ ନମଃ ହେଲା। ଏଇଟା 108 ଥର ପଠନ କରି ତାକୁ 7 ଥର ଇଏ କରିବେ, ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ତାର ରାତ୍ରରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଫିଟେଇ କ'ଣ କରିବେ ବୋହିବା ପାଣିରେ ତାକୁ ଭସେଇବେ ହେଲା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ରରେ କରିବେ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ପାଣିରେ ଭସେଇବେ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବେସିସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ତ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ହେଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।